असम पुलिस ने हैलाकांडी जिले के टेमपुर गांव में बड़ा नशा विरोधी अभियान चलाई। अभियान शहर से सटे टेमपुर के पास बड़भैया कॉलोनी में डीएसपी सुरजीत चौधरी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। अभियान में 90 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार ड्रग तस्कर का नाम साबिर हुसैन है। इस अभियान के दौरान टेमपुर गांव में जहीरुद्दीन बड़भैया के घर की दी तलाशी ली गई। पुलिस ने घटनास्थल से एक स्कूटर भी जब्त किया है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी की भनक लगने के बाद जहीरुद्दीन भागने में सफल रहा। पुलिस के अनुमान के अनुसार जब्त हेरोइन का बाजार मूल्य लगभग 20 लाख रुपए है। पूरी घटना की जांच की जा रही है और पुलिस ने कहा कि गिरोह में शामिल सभी लोगों की तलाश के लिए तलाशी अभियान जारी रहेगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस की ये कार्रवाई की है, सराहना भी की है। इस अभियान में जिले डीएसपी सुरजीत चौधरी के साथ सदर थाने की ओपी पुलिस लाल हिमच चंगांग भी रहे। তারা বুঝিস কিছু মানে না আবার তো তারা খারবাদ গেলা আছে ওরা চলিয়া যাক গাঁওর মানুষের কথা কিছু কথা শুনেও না। আপনারা কইছেন নি তারা ইয়ে করা হইছে কইছেন নি বন্ধ করে আগে বেজান মাত কথা হইছে মাত কথা হওয়ার পরে এটা তারা শুনেও না কিছু না আবার তারা খারবাদ করিয়া যাক আজকে তারা রেড করা হইছে পুলিশে রেড মারছে। আপনারা পুলিশের সঙ্গে আছেন নি? পুলিশের হেল্প আমরা সব আছে পুলিশের জেলা হেল্প লাগে আমরা থেকে আমরা হেল্প করিয়ে দিই। এখানে শুনছি বেজান জিনিস চুরির মাল পাওয়া গেছে, এটা সত্যি? এটা তো সত্যি হইব কারণ যারা খারা আসল এরা তো আর ডেইলি তো ইনকাম তো আর কেন কয় টাকা করে তারা তো গরো তা নিয়ে তো গেছে আবার অন্য খাবার খাইয়া আবার যায়।